Netanyahu! Israel go to hell! Hey, hey, Joe Biden! We are all Palestinians! Ampunanmu kepada kami, kurniakanlah kemaafanmu kepada kami, bukakanlah seluas-luasnya pintu. Saya hadir sebabkan ini adalah tanggungjawab saya untuk sokong rakyat Palestin. So, saya harap kita semua dapat hadir, lagi ramai, lagi bagus. Esok saya datang lagi, insyaAllah. Saya memang kita kena memperjuangkanlah dengan suara-suara rakyat Palestin ni. Saya sedih sangatlah setiap kali kita tengok buka TikTok ke, buka Instagram, kita nampak apa yang jadi kat rakyat Palestin. Memang sedih, memang sakit hati. Tak tahulah, I macam benda ni buat I terfikir jugalah. Kita semua dekat sini kerja dunia kan. Tapi bila diorang, bila-bila je ajal tiba. So, diorang ingat Allah saja. Benda tu yang sangat-sangat cantik lah. Sangat-sangat kuat lah orang Palestin ni. Alhamdulillah hari ni saya rasa bersyukur lah melihat semangat rakyat Malaysia yang saya tidak jangka lah begitu ramai yang turun dari kalangan aktivis, ahli politik maupun mahasiswa itu sendiri. Seperti saya sendiri juga mahasiswa dari Universiti Malaya, mewakili Angkatan Mahasiswa. Jadi kita dapat lihat lah semangat rakyat Malaysia itu, semangat solidariti rakyat Malaysia itu terhadap Palestin itu masih kuat lagi, masih semangat lagi. Jadi itu satu kebanggaan lah sebagai rakyat Malaysia dan saya harap semangat ini tidak pernah pudar lah, tidak pernah patah sehinggalah Palestin itu dibebaskan. Harapan saya terhadap kerajaan Malaysia, saya harap kerajaan kekal berpendirian teguh seperti dulu, kini dan selamanya berpendirian teguh. Dan saya memujilah juga tindakan kerajaan untuk melaksanakan pelbagai kita kata program untuk menerangkan kepada rakyat Malaysia mengenai isu Palestin, di mana isu Palestin ini yang melebihi daripada isu umat Islam saja, dia isu kemanusiaan, dia isu global, isu antarabangsa. Jadi dari segi penerangan untuk kerajaan Malaysia, saya harap dapat dipertingkatkan lagi, diperhebatkan lagi. I think the campsite yang paling penting adalah you will see all sorts of faces lah. So siapa yang tak datang lagi tu kena datang. Ada budak-budak berlari, ada orang penyanyi, and I think the most important thing is that everyone has the spirit of change. Everyone here has the same goal. Everyone here has the same reason why they came down, which is that we're here to show our support and our solidarity towards Palestinians. Because what they go through is not just as fellow Muslims, but also as fellow humans. What they go through is unbelievable, and we cannot imagine what they go through. We cannot imagine the fear that they go through. But what we can do is we can try to take action. We can try to raise our voices, and we can try to pressure those that can be pressured into making correct change. And I think today yang paling penting adalah banyak orang datang ke Johor ni untuk isu yang sama lah. Kita nak cari sifat kemanusiaan kita. Sebab if no one's clearly fighting for them, so if we have the voice to do it, we have to speak up for this. We have to speak up and use our voices in the right way to make sure that change happens. Because change is long overdue for this. So that's why I'm here lah. Hopefully ada difference. Hopefully orang dengar. And hopefully kita tengok things change before New Year's, and hopefully ada kemanusiaan yang masih exist bringing into the New Year's. First thing first, we are here to fight for the humanity because we know that everyone knows that Palestine is actually oppressed by Israel and also with the support of many different countries lah. So we are here very simple reason is fight for the humanity. It's not only for Palestine because it's does affect to the humanity of every single life in this world. Yeah. It's a very good initiative because it's showing that actually there's a improvement in our country democratic. More people are willing to step out from the home to voice out for the right issue, raise out for the issue that related to anyone in this world lah. This is a very good improvement of democratic in Malaysia lah. So but I received a news saying that actually the original plan is they want to have this tent
in front of the US embassy there, but it's being stopped by the government. So I would like to condemn the government also like to restrict the citizen to voice out their voice and also to have the freedom of rally and assembly. Yeah. Protes pada hari ini bagi pendapat saya, okey, sejujurnya mungkin tidak ramai, tetapi insya-Allah dengan kita punya awareness ya, dan segala inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh mahasiswa, sebahagian besar parti-parti politik, tidak kira mengada daripada kerajaan ataupun daripada pembangkang, bagi saya mereka telah melakukan yang terbaik untuk memanggil audiens, dan saya percaya dan jika usaha ini terus diistiqamahkan lagi, dikekalkan momentum sebegini, saya amat percayalah boleh lagi ramai orang akan datang. Sebab kita tahu sikap pendirian rakyat Malaysia sejak daripada merdeka sehinggalah sekarang, kita sangat against dengan kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Israel. Sebagai seorang individu, saya percaya saya juga mewakili sebahagian besar suara individu di dalam Malaysia ini, iaitu saya percaya kami punya harapan adalah untuk kerajaan Malaysia mengekalkan condemnation dia terhadap Israel daripada zaman Tunku Abdul Rahman sehingga zaman sekarang, dan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kami ingin selagi Palestin itu tidak dimerdekakan, rakyatnya tidak berhenti dibunuh, saudara-saudara, you tak perlu jadi religious untuk membantu rakyat-rakyat Palestin ni. You perlu aware, you perlu condemn, dan itu harapan kami. Kami tak nak tengok lagi rakyat Palestin ini ditindas. Jadi selagi rakyat Palestin ini ditindas, selagi itu kami sebagai rakyat Malaysia menginginkan supaya kerajaan Malaysia menentang, condemn dia dari sekarang sampai bila. Sebenarnya nak menyatakan solidariti bersama kawan-kawan kita, saudara kita dekat Palestin, dan juga kita sebenarnya memang sasaran utama kita ialah Amerika Syarikat lah, sebab kita tak ada kepentingan Israel dekat Malaysia. Jadi kita menyasarkan kepada kedudukan yang paling strategik, iaitu Amerika Syarikat, ya, kedutaan Amerika Syarikat. Sebab kita semua sudah sedia maklum bagaimana Amerika Syarikat membisu kepada segala penindasan yang berlaku di Palestin, menggunakan kuasa veto untuk menidakkan segala sokongan yang diberikan oleh ratusan negara-negara yang lain. Dan hari ini juga sebenarnya penting sekali ialah kita dapat tunjuk kepada mata dunia yang Malaysia ini sebagai sebuah negara yang multi etnik. Kita ada Sikh, kita ada Islam, kita ada Buddha, kita ada bermacam-macam NGO datang malam ini dengan segala perbezaan yang ada. Malam ini kita bersatu atas nama Palestin. Itu saya rasa yang paling utama, message yang paling utama untuk menunjukkan yang Malaysia tidak ketinggalan untuk menyatakan solidariti bersama saudara-saudara kita dekat Palestin. Free Palestine! Free Palestine! Palestine! Free Palestine! From the river to the sea! Palestine will be free! Palestine will be free!